हेलो एवरीवन सार ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भल थे आज सेसन आम आलोचना करवा पेडागोजीर मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक एम आलोचना करवा। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखो फास्ट क्वेश्चन रही बरणी में क्यों प्रकार सूचना स्थान पाई था। बरणी में क्यों प्रकार सूचना स्थान पाई था। सामाजिक ना व्यक्तिगत ना राजनैतिक ना सांस्कृतिक। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। बरणी में व्यक्तिगत प्रकार सूचना स्थान पाई था। तो ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा एकक प्रश्नपत्र प्रस्तुति रे केतोटी सोपान थाए। एकक प्रश्नपत्र प्रस्तुति रे केतोटी सोपान थाए। केतोटी दुईटी ना चारोटी ना छटी ना आठटी। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर ए दुईटी। मन रखिए एकक प्रश्नपत्र रे तो दुईटी सोपान थाए। कौन कौन गोटे हूँ परीक्षण योजना आ गोटे हूँ प्रश्न गुड़िकर प्रस्तुति और सेगुड़िक प्रश्नपत्र आकार में संयोजन। मन रखिए तो एकक प्रश्नपत्र रे तो दुईटी सोपान थाए। तो ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा गोटे एकक परीक्षण पाई केते समय आवश्यक। गोटे एकक परीक्षण पाई तो केते समय आवश्यक। केते समय आवश्यक 40 मिनिट ना 80 मिनिट ना 100 मिनिट ना 150 मिनिट। राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर ए 40 मिनिट समय आवश्यक। गोटे एकक परीक्षण पाई तो 40 मिनिट आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा प्रथम व द्वितीय स्तंभर मिलन क्यों प्रकार प्रश्न। प्रथम व द्वितीय स्तंभर मिलन तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्न। समापन ना दीर्घ उत्तरमूलक ना बहु विकल्प ना मेलक प्रश्न। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर डी मेलक प्रश्न। मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कहुए। दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कहुए। मेलक ना समापन ना द्वि विकल्प ना बहु विकल्प। कौन कहुए ताको हम कहबा द्वि विकल्प प्रश्न कहबा। दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को हम कहबा द्वि विकल्प प्रश्न कहबा। ठीक बा भूल चारि पाखरे गोल चिन्ह दियो सेटा होची द्वि विकल्प। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा जोगाण प्रकार प्रश्न क्या कहुए। जोगाण प्रकार प्रश्न क्या कहुए। बहु विकल्प को ना रचनात्मक को ना मेलक को ना समापन को। ताको हम कहबा समापन प्रश्न कहबा। जोगाण प्रकार प्रश्न समापन प्रश्न को कहुए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउं प्रकार प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे। केउं प्रकार प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे। रचनात्मक ना वस्तुनिष्ठ ना दीर्घ उत्तरमूलक ना स्वल्प उत्तरमूलक। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मन रखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न हूँ उत्तर निर्दिष्ट अटे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त होती ठीक भूल तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्न। द्वि विकल्प ना समापन ना रचनात्मक ना मेलक। ठीक बा भूल चारि पाखरे गोल चिन्ह दियो सेटा होची द्वि विकल्प प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार अटे। रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार मन रखिए दुई प्रकार। मन रखिए कौन कौन गोटे हूँ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आ गोटे हूँ सीमित उत्तरमूलक प्रश्न। तो रचनात्मक प्रश्न दुई प्रकार। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षार्थीर कृति को केउठारे प्रदर्शन करने आवश्यक। शिक्षार्थीर कृति को केउठारे प्रदर्शन करने आवश्यक। विद्यालय ना रेजिस्टर ना खेल पड़िया ना कृति फलक। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी कृति फलक। शिक्षार्थीर कृति को कृति फलक प्रदर्शन करने आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा मुहांमुही भाव तथ्य संग्रह करवा तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार पद्धति। मुहांमुही भाव तथ्य संग्रह करवा तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार पद्धति। साक्षात्कार ना पर्यवेक्षण ना प्रदर्शन व आलोचनामूलक ना प्रकल्प। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर साक्षात्कार।
ମୁହାଁମୁହିଁ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ପାରଦ ସ୍କେଲ ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ନା ଥର୍ମୋମିଟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 3 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ସମାଜସୂଚକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଠନମୂଳକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ସମାଜସୂଚକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବ। ଏହା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଧାରା 86 ନା ଧାରା 45 ନା ଧାରା 29 ନା ଧାରା 46(1)। କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କେଉଁ ଧାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଧାରା 45। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କହିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟୁନ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ବୁଝାଏ? 80 ନା 75 ନା 90 ନା 100। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 80% ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଟା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ଅଭିନୟ ନା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ନା ମଡେଲ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ମଡେଲ ହେଉଛି ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ମନେ ରଖିବେ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଭିନୟ ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଚିତ୍ରମାନ ପରଦା ଉପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଯେମିତିକି ମଡେଲ ଏସବୁ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ରେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଧାରା 29(2). ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 7, 11, 13 ଆଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସମାପନ ନା ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।